Alis nga ako. Wala. Wala na! Gian, nagbakaw! Gian! Di ba may Gian? Kaya nyo na yun? Oo. Mabagal tawak, pwede nyo yan. Hindi naman sa ano, iyak. Assistant EJ. Oo, ganun pa din. Low stress pa rin. Napasok. 2.10 kasi. Sige. Nakashoot yan, nagyan ako. Oo. Wala ka. Ano? Wala pa muna tayo tayo! Laban tayo mga Wala. time out yan! Basketball gusto, score ayaw! Hi guys! Ganda naman yun! All-star naman eh, yan mo na. Sino tumira? Yung kanina sino tumira? Ay, sino tumira nung kanina bago si Angelo? 15. And one! Oh. Hindi pinapasahan, kawawa. Aray ko, besh! Nakahawa pa siya! Depensa! 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 Uy, assist! Nikola Jokic yan. Oo. Push! Pasang MVP to MVP. Sino yan? Oh, trap! Sino tumira? Bawa yata yun, no? Push! Push full legs! Mahawa ka sa bata, boy! Ay, double yun! Tira! Hey! Depensa! Baba! Screen sa ibabaw! Likod! Depensa! Tauhan! Ay, ikaw ang coach. Ikaw mag-coach. All-star yan. Paulo, tumawag. Unat. Tawag! Sayang, dominado! Skill na yun. Bigat na natin! Ayun, pa-operate camera. Pa-operate camera, magre-report ako. Sing-sing mo lang. Ano ba? Pa-operate ako.
Yan ba lang, gusto nyo magtawag. Live to? Live. Sa YouTube. Yan si Bibang Libian. Wala nang laro si Gian, boy. Wala nang laro ah. Matanda ka na ba? Okay. 15, tumatakbo. Side step, butata, nakuha ni Nunez. Nunez, pinasa kay Castillo 8. Sige. Oy, walang foul. Foul. Wala tayong withdraw, foul lang, foul. Ay, sub! Okay, sub daw ano? Sub sa red! Sub daw red! Pasok! Wait lang! Pasok yung papasok, labas sila labas. Okay. 17 eh! 17! Good sa tayo. Okay na ako. Tay, papalit mo na ako ng maglilipot. Okay. Good John. Tambak ka na oh. 23 tayo. Foul. Counted? Alis na ako ng ano eh. Ano ba? Counted? Hindi. Sige. Okay. Gitna oh. Pasa ulit. Sayang, pinalik. Assist yun. Okay. Running time. Sino yung nag-attempt? Uy, okay lang? Nice. Sige, pag ano? Hindi, bola nyo eh. Pagpasok nila. Pagpasok ng kalaban. Pag napasok ng possession kalaban, may magta-timeout ha. Okay, timeout! Timeout, Fred! Labas!
body ko na Ay. Kevin. Pre, mag-ilalim ka na, pre! Babaw ka! Apat! Apat! Foul. Kasi hindi yun doon eh. Oo. Ay! Ha? Ingat lang ha. Yata mo! Grabe. Parang first time mong mabangko ah. Continue shot clock. Continue shot clock yan. Hindi tumama sa rim. Hey, pasok. Wala. Pasok sa air. Banagot! Magka-jersey oh. Bato na! Takdak! Lako yan, ba't ang labo? Yung nakaputi din sa kabila. Wait lang. Teka lang. Tres yun, no? Bang bang! Turnover. Gidyan! Go ahead. DJ! Ay, hindi. Huwag bola, lapit! Tira! Bang bang! Bang! Wala. Bang! Huli! Diretso, J! Ay. Hininga ng EJ. Sorry. Wala. Sige. Okay, sagad. Bang! Okay, kalma lang. Hindi, pag dead ball. Wait for the dead ball. Lawa. Pa-operate ako camera. Pa-operate ako camera. Kasi. Pag, ribbon. Uy! Oh, foul. Foul. Foul daw, foul. Oh, foul. Okay, sub! Pasok! Continuous possession na 17 on the shot clock. Pasok tayo kaya, 5 minutes. Ay, hindi, 6 na lang, 6. 17 na, 17. 7:30. 5. Okay. Oy! Diyan! Turnover.
Ha? Yeah, 5 daw. 7-12. Ah, sige. Mamaya. Nice. Kasama yan sa app, kuya? Ha? Kasama yan sa app? Oo. Oo, sa Tira J! Good! Wag! EJ. PJ kuya. Dying time. Yeah, good! Wag! Wag! Buenas! Ay! Oy! Depensa! Kain! Tawag? Tawag, tawag! Okay, all counted. Pagpasok lang may free throw kuya. Ayan eh, end one yan eh. And one lang. Good, good! Still basket and the foul. 31-33 kuya. Pasok. Dalawa. Basket. Ay, gara mali. Time out kaya pag Ah, dead sige, ball. sige. Kasunod na dead ball. Ay, wala. Sige. 5:50. Hey, time out! Time out, time out. Time out, blue! Okay, game. Nice one. 5:13! Uy, grabe. Grabe. Sub, okay, sub! Sub! Grabe, pag hindi player, ano? Okay. Running time, running time. Game. Pag hindi player, hawak ng camera. Para hindi nakabakante lang, no? Wala. Ba't sila? Okay, foul. Foul? Sure, foul. Kasi pads. Ikaw nga dito rin. Sige. Okay, sub daw! Sub sa red! Okay. Steal. Foul. Okay. Saan ba natin kayo? 2 shots. Dyan. Wala pa palang free throw. Diyan mo pala natin yung score. Ah. Diyan mo pala natin. It's okay. Oh. Kalma lang. All-star tayo. All-star naman. All-star tayo. Paalala lang.
MVP to MVP. Ay, sayang. Nice. Ay. Rinig ako dito kuya pag nagsalita ako. Siguro, oo. Ah. Ha? Oo. Dapat nga may line ball pa din. Pasa. Tira. Pass break. Dami pala natin kalokohan dito. Wala man ng free throw. Wala daw free throw, sabi. Sabi ni Angelo. Sabi ni Angelo Russell eh. 14 na, 14! Ay, hindi pala. Okay. Ay, sayang. Okay. Pasok kayo, pasok kayo. Ops! Sampo. "52 seconds. 50 seconds. Assist yun. Ano, 35 seconds. Yung malik sa rim eh. Last 30 seconds. Bench. Okay. Last 20 seconds. Ooh. Last 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Third quarter. Okay. Siya na sumunod. Tapos sa ano? Tapos sa reporting mo? Let's go. Out with the board. Boom! Oy, 13 yan ha! Ganito yun. Okay, bumawi!
Galit siya si Coach C. Oo, isa pa eh. Score. 6-6. Okay, kuha. Tinoy, pass. Ay, ano yan? Kevin Titira, wala na yan. 10 on the shot. 10 on the shot. Let's get the board. Wala na. Ay, wala na ulit. Wala na. Ano ba? Travel? Okay. Hindi. 2 points. Tag mo na nga ako, di ba? Sa ano, binawasan ko na ulit. Uy! Grabe. Oy, ano yung Hugo Step? Presto. Yan. Wala pa. Di pa dead ball. Live ball pa yan. Tuloy! Good! Tuloy! Teka lang muna yan. Pre, bakbakan mo lang, pre. Walang bulak na yan, oh. Baba! Yeah, ready! Sige po! Concentrate. Alis muna kayo sa ano, gitna. Oh, dead ball, time out. Ano, time out? Hindi, okay lang. Okay lang. Sige. Oo. Oo. Sige. Oh. Pasok foul? Okay, Wala. Okay. Time out? Okay, time out! Time out, Fred! Lamang na. Lamang na. G! Ano ba? Sige, wala pang baser. Labas ulit. DJ. Oh. Actually, dapat Angelo dun dapat ang inbound nyo. Hindi, pag after timeout pwede dito. Okay, sige. Okay, ha? Ready na? Ready? So, 14 lang to. Oo. 14. Okay. 14 lang yan, ha? Kuha! Yung dyan, kabila! Huwag mo nasanggan yung dyan! Okay. Ooh, that's an assist for you.
Rep, 1, 2, 2! Uy, tumabit. Sino nag-score? Dos ba yun? Ah. Sino yun? Sino yun? Foul? 65-63! Blue. Sino nag-score dito? Noah. Okay, thank you. Sino yun tumira? Nag-attempt. Oo. Noah ulit. Thank you. Time out! Time out! Time out! Pumasok! Pumasok! Nawa, trap yan ah. Alam ni Noah. Ay! Isang lang! Hoy! Di raw trap ah. Yun! Uy! Yung score, 6-7! Uy, Kanina! Pero nag-toss na eh. Nag-toss na. Oh, foul? Ah, hindi. Tuloy. Okay. Kevin yan, di ba? Yung ano. Oo. Assist ni Gian yun eh. Alam ko. Foul. Foul. Okay. Foul sa pula. Hoy. 14 na 14. Wow. Fantastic defense. Foul? Foul? Okay. Ano ba? Foul o out of bounds? Foul? Okay. Ay, mali. Oh, 11! 11! Hmm. 4.6. 4.6. Nagdadasal kayo? Sabi niyo amin. Count, yes, that's count. Fourth quarter. Okay. Okay. Counted. Okay. Okay. Yan. One. Pasok. Wala. Bakas. Continue shot clock yan ha. Foul. Laban, laki. Oh. Laki. 14 na, 14! Steve Kevin.
Ayan na. Ayan na. Wala na. Code. Cheat code. Oh. Uy! Assist. Grabe talaga, Nikola Jokic talaga to. May Nikola Jokic na ako dito. 8! 8! Foul? And one, and one! Okay, on the line. Okay. You know what? I have a strong feeling that this game would Okay. go into overtime. Tingnan natin. Knowing the guys, Kasi si Kevin kayo yung Andre. Sino si EJ? yeah, knowing who the guys are on the other team. These guys have a propensity for going to overtime. Ngayon, okay lang. Nice. Propensity for go. Libreng magbakaw ngayon. Libre. Noah? Wala. Okay, time out! Time out, Blue! Nice. Assist. Okay, 4. Oh. Hell no! Sayang. Mga nagdadasal talaga itong mga to. Okay, takbo mo, Jay. Okay. Wala. Jokic, no? Kailangan nila ako. Ah? Kailangan nila ako. Go out there and guard that man. I dare you. Uy! Okay lang. Trip nyo. Jeremiah lang pala din namin nakalaban na season eh. Oh, kasi sa kabilang bracket sila. Oo. Sa maaga sila na-eliminate. Okay. Nice. Okay, okay. Yes. Wala. Running yan, running. Running time. Running yan, running. Good. Habol tayo. Ay, habol. Ano? Good yan, running yan, running. Red ball. Red. It's naman, sige. Tama yan, Red. Talunin niyo yung... Parang sa Monday. Hey! Ay, Mananalo Bakit lahat, yung Red sa Blue. Okay. Second. Nice. Sayang. Ay, bitin. Tira mo. Cut. Sige. Time out? Time out, time out. Time out, Blue? Okay. May ilan pa kami, kuya? Last time out. Time remaining error. Oh.
Error. Error. Error? Error. Poro. Hope you got it, Sed. Nag-ano ako muna. Nag-process yung muna. Okay na? Nag-error 4 din. Error. Porting yan ha. Half court yan eh. Resulta lang ang oras siyempre. Grabe, bumabakbak. Nice. Press. To present. Charge. Yung charge mo. Please. Okay, 3:17. Ano? Okay pa ba? Oo. Ha? Ano ba? Ano ba? Out of bounds? Out of bounds? Ano ba? J, kiss na lang. Agawang bo. Hindi, pag-break ko na ng away yun. Perang Kiss barya. na lang. O kami, sa amin daw bola. Pero, hindi, ano parang jump ball eh, no? Jump ball yun naman. Parang jump ball. Toskoin. Kitang-kita, winanggigil eh. Nanalo sa jump ball. Enzo, jump ball rule. Sinong panalo ba kanina sa jump ball? Blue. Hindi, nagpalit-palit na kasi per quarter. Wait. Jump ball, red. Red. Point 8. Point 8, hindi naman titira yan. Point 8. Cut sa ilalim. Seven. Point 8. Point 8. Tapat lang. Hindi nyo kaya tao yan. Sige, tuloy lang. Yes, good. Bilis. Pasok yan. Hindi. Huli yun na. Kabila, red. Last 2 minutes! Foul? Foul. Count, ano yan? And 1? Okay. Uy, naawa. Kabila, red. Wala tayo. Oo.
Kevin yan, no? Okay. Sige na, go, go, go! Go na pa! Wala pa ba? Eh sabi goods na! Ang gulo nyo. 50 seconds lang, 50 seconds. Ang gulo nyo. De, so, okay na to. Sige, tuloy na. 49.6 sige. 49.6 tayo, no? Oo. Sige, sige. Dali lang, ha? Tapos alam ko 19 to, eh, no? Gulo nyo. 19 yun yung huli. Okay lang, okay lang. Okay, game! Sige, go! Wala talaga mga senior. Mhm. Di pa yan. Oh. Di pa good yan, Jay. 15 seconds. Oh. 15 seconds, 15 seconds. Ilan yung ilang minuto dito? 15 seconds. 15? Sige. Sige. Sandan na naman. O, game! Oh. So, Oh, blue ball na. Ano ba? Blue ball na, no? Goal. Blue. dalawa. Yeah, 3.4 pa. Inbounds. Inbounds na. Inbounds, inbounds. Inbounds, inbounds. Inbound sa Baka ano mo?